mille magirobi ka anna me Africa sokan toujours anne nyamakoronde anyomulodi bon watbe aka promesse dalma kebra sankilembo akan ko abra promis ko watbe badi to à la niveau na alla ekrana bon promesse de dette le di nalla nyamakoro yakan kay la dette yaka respecter bon momi di bon ko yoran kala bambadi ci atakela ni mala sinon il frappe dans le mot de mala même ici ah il faut dire on va la faller demba e manka kabla ne ko est-ce que ne mbadi maliti mais ali mbaki so même blala e de folo di temin ko fe do ko akiso wo jam ado mo kaka kibla be ko imaka kibla ibadi mako oui nyalodi bamba kanté abekeri donc ni na fami fula fifi ma flala nduma fifi ni be o lengo von konti atakela ebrae parce que ko ito bonto la mais si voici la bolema bon fanke mani famu somalo mo siambale bi minka nyamakoro mile nyamakoro na ebu ma fena mais le jour où la nommé Africa so abonné makafla le watbe donna la brala adole ko ila film kromande le ko mama fene wala kala mbran ko c'est histoire ma pour que bil mama fene and c'est sens développement ka film titre fol nyala ak sel ko c'est la ka ma fene en même temps vrai histoire écouter an na interview ko wala di nyamakoro bon histoire do me yemundi nyaba kamen ka histoire ma do ndi ika film de qui Africa so da medasa na la fala mako sula la kudu mba fote sula la kudu et puis do rekane moment ko abra panique ko e ko sula la kudu fana suyondi sula la kudu e fe minne ni afa kaye yo Africa so kaya sabe ko sula la kudu après ici et dans fena a image do mais toujours en de donner détail di ma fana toujours et ba histoire la main après do en cliquer kan et di film ma fana bon nya fe yesula la kudu tournage na nyame ka haide na nyame ka e ka tourner après film na la dia mole anyumala yeu nya fo mole do ni nyamakoro pour que ela fal di yefana ibila mai parce que sunkaro bansanda tumbrasla ni la kula parce que sunkaro e molu tala ko waldi mais amele no ne reka sunkaro film men kawdi o yake aler bena he nfa fala le trewdi e ma sun baran ko jiatu wala do concentrateur kono ouais nkedo ko takke masudo ko foni nkaye makka nyenkele tabaka ni mko donna sula la kudu nani nyamen kan demba histoire kenini vrai histoire kenini e kala dolie ya fala le ka fo ko ne ma ko me folo me amake wuyali oui anu film tumna lalu ambo wa mobra ante inyakolo diale tumma flana de anye krana ko la crossil anye ko la crossil de la oui comportement menu yekela anye wulle finkela kala ben ka ke film oui kada ben ka ke film de attaquer mais la ben ka ke film di natanda ko ya do mindi mo la fili pour que mille fana fait kasla ota ou di bosna o kan nyang wala membra il est mo brelidi andi bake bre ya film menkena andi wile bla bre ya joro exactement pour que ay lo ela bre ya ay yedo la ko ka nyama ko kuma la diete mille ma fenela altolana ni an kamiri des fois parce que dul fana e do ko mille ma fena seman kinandi nal kalmiri floke parce que bonu sole ko wa to bula albal mirite ya ha floke no fartanin tre nyabala nyamin kan folo fala finando alhamdulillah allah fartanin film tourna la ke sabudi ko tente fartani abra do afrikono otuma o remerciement ya nyefolo ça veut dire que comment faut tu la mon conseil la tout la filla il c'est comment là tu y a le de film ne ra mra le fartani film ke ha en vrai dit ne yakani yere fartani bayina mba fartani film ke la moldi kasim fe moldi finke e kala film tedi ibi miri la histoire matu ida ke comme histoire ke ni yere oui right oui donc nye film menya folatinya na yesula la kuditi ngera la histoire e fege ngera la idole ngera la histoire ta de ngera la idele sula la kudu dio nyoma lettre mais dio nyoma me aluduma do we dominique la do bra do dominique la do bra duma
lako be alduma lon kere akoko obrabra akopen kwa wala wona akopen lo ni so ugbalala amma son ko kuma laboma akola mara kono oui kasro do wona duam so tre kuma la alla benika pour que nyanko ka da duam so mina nyuma la nyanko ka le mo nyini breke ale miri akwa duam so brabla la keko akiburo kadoka anala duam so bra akoma awala ko ye kende so robul ye kende obul akore mbaydo di la kudubati bite ko wala ko nyela kudubali tilatia ko me ntabala de dum so ko ndi tabala ntabala de ko ndi tabala butu awulitola aka je kirin wuta je kende kirin ta ko bla da ko ni adi am so ko je kende li nyimina tiya ka ko mi yemunka he kono ko mi yaila he kono ko mi yaila mi ya daneti je kende ta kabla ida do ka ji akuro butu ko akibaina ko mo kumba o doma ba vitamin to fadiro mi ka wole akala obrani wonya na ka so no vitamin ya fadiro je kende vitamin ne ka atika sanire je kende vitamin ne nye dan kai bola e wala demso wala awa demso tade ne babra tunya fo alile tere ne le tere wala mwa nala na finke kininko na kininko nkama ngomra na kininko akoko ala komba kontra di wibra sen kon corona du nyol le nania wibra na ko kada kinim bedamo walla ko kirim foyti nyaw ko amunela a jamana du yam soma ngere jamana du yam soma jamana akram so nala o kam madia maso wala moi nyang ko katu molam free danda fe kam free abra komen kena o bebra banna nkan yirama su yaro na yirama na miketu fona nala kama fona nala kana gbasi na gbasi da ka tranka ha asala asabutu su ya mai ko asa nyang ko kantu nde ma resro ko mbala suro ya mena ko hela la kudu moye kende ba to le la kudu damna kono su mo me brasa su yo bo kabru kono kana vile na ko hela la kudu ye wo damna ko ma ko dale na fana ko ngote nte su la kudu fe mais normalement comment ko dam parce que parce que wole mo kumbela ko kunne na fwala la kudu ko do ne na fwala ko ba ko amala kudu ma ko ba ko la kudu ko num na teku mfana nyana comme suya yin kono la ni yere la mfana ko no ko problem te sugboro fanka to la ngoma kono ngo fanka me ni la wotali la ngoma kono mfana yere ma aka yere ma mi kan fana kan yere ma na yere ma no ran ka tribi tribal ke sans fait ha na la kana gilar ma butu mbra anyini ka anyini butu nyantala ha ngalo ene ka fanko ngo sugboro anu suba ngo tekirindi alu fanka tekirindi atun nan ma jeun atunu manya ko kan se ya nyang ko katu ngro ke fana ko mun kenu amma bola kama abon kama nyang ko katu nka karate tani kono ama benkiri ke la menen ala ama benkiri akoko te ko fumbala la kudumina na do la kudumina la di kala banka sima kala be ka jilu ni fen kuru be la wuya kan bafura kan lo kan sin koro kan ka afrika trika ka tebe fo ka fo kan bori nka tritimina wala ko akram sira wala ko afayana ngo he ngoro ngo anka enko ko joyi ko ngo enko ngo tata membra sa we dalile ko di kono he ele takrama menta mini ngo tata ko nyala la kudumna la kudu sijon sula la kudu donc nka histoire ya fo ngoro ke dessus là akram so fana dessus là donc histoire wala day le mili magiro kam ma fene albranya makro kuma kam be abra histoire ni expliquer nyala histoire mi expliquer ni film Afrika soka ni ele misi ni magiro yena menka ya feka film ma fene et ça c'est vrai YouTube kan sugele ki sula la kudu ba se retrouver c'est une belle histoire. C'est une belle histoire parce que à résumé des temps anti ça ben détail comme il faut bon il se wala do il a image complète wole anyal be fola
anye alnyando alfanaye anye do ole ciao